Hi, my name is Irene R.O. My name is Kalia Delberto Rosa. And we are Nanya Pizza! So ngayon po, at saka po Merry Christmas sa mga viewers. And mag-prepare po kami ng poisonous candies. Pero hindi candies, Pringles. Bang, lang, kainin mo na ako. Sige, ako din. Okay lang. Kaya to? Talikod! Yung poison. Tandaan mo cellphone bomb. Okay. Cellphone. Boom. Yan. Mina. Ito naman. Ganun mo dapat makita. Boom. Okay na? Ano? Okay na. Sige. Boom. One boom. Sige. Pinili ko yung Pili ka na! joke. Di yan. Boom yan, boom. Tama ba? Boom yan. Hindi ko nga alam kung boom yun eh. Boom na tayo, guys. Boom to. Hindi. Kaya naman na. Boom yan. Dalawa na yung boom niya. That means you're loose. Huh? Natalo ka na? Nanalo ako. Ulit natin. Ulitin natin guys. Di ko gets. Okay. Huwag na yung cellphone. Boom agad. Dahil konti na lang natin. Dalawa. Oy! Hindi, lagay ko dito. Malaki to. Bigyan tayo sa lapag. Talikod! Dun sa upuan. Tignan nyo guys kung nag-cheat siya. Yung... Oy! Boom. Yan, okay na. Ganun mo Okay. Dapat nakikita lahat. Sige. Wait lang na. Boom. Okay na. Safe. Hindi, dalawa yan. Lahat kakainin. Boom. Yan. Boom. Boom. Ako naman. Shit. Boom. Boom. Binom mo lahat, no?
Boom. Ha? Ikaw? Say. Binom mo lahat mo. Ito. Boom. Binom ka lang. Na. Set ba yan? Apat yung boom mo pag ganun. Ayun, video. Set. Apat boom yan, duga. Ako 3 nang dapat yung boom mo, hindi 4 eh. Isa pa. Pero maliliit-liit na lang, okay? Ay, mga tayo naglalaro. Parang muscle yun, no? Ay, muscle. Di muscle yan, abs yan. Parang, ang liit naman. Ganyan talaga yan. Oh, ba't ang ganito? Di. Ay, ito. Ba't siya nalalaki kanina? Gana, okay lang nyo maliliit kasi wala na tingnan na naman. Ay, naulog. Naulog na Ayun, lang. no? Kaya, ba't madilim umiilaw siya? Okay. Ano? Ba't madilim umiilaw? Okay, isa pa. This time, ikaw mauna, gaganon mo na. Dapat pakikita. Wait lang, natilikod ko. Ay. Boom, boom, boom. Yun na. Dahil apat yung boom na. Gawin natin lahat. Boom, boom, boom. Yun na. Siya. Dapat 3 lang, ha? Kaya ko. Ta? Boom. Boom na to? Boom. Boom ka dalawa? Galing. Naku, isa na tayo. Safe. Save. Boom. One, two, three. Ito. Okay, dalawa. Okay. Ito. Boom. Boom! Dalawa na yung boom ko? Hindi, straight line yung boom ko, ganyan. Ano pa sinabi mo? Alam. Boom! Galing. Safe. Ito. Boom. 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 Hello, boom. Ayaw na. No. Okay. So, bye guys. Bye guys. Don't forget to subscribe and like the video. Bye. Bye.